Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang statistika. Yang beranggotakan saya sendiri Wiwit Srikanti, dan yang kedua Mediani Rambudaingana, dan yang ketiga Kak Lydia. Langsung saja saya mulai presentasinya. Untuk yang pertama yaitu statistik. Statistic is the study of the collection, analysis, interpretation, presentation, and organization of data. Statistik adalah studi tentang pengumpulan analisis, interpretasi, prestasi, dan organisasi data. Methods. The methods involve collecting, summarizing, analyzing, and interpreting variable numerical data. Here are some of the methods provided below. Number 1. Data collection. 2. Data summarization. 3. Statistical analysis. Metode ini melibatkan pengumpulan, meringkas, menganalisis, dan menafsirkan data numerik variabel. Berikut adalah beberapa metode yang disediakan di bawah ini. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, peringkasan data. Yang ketiga, analisis statistik. Types of data. Number 1, qualitative data. It is descriptive data. It describes something. Example, she can run fast. He is thin. Number 2, quantitative data. It is numerical information or numbers. Example, an octopus is an egg-laid creature. Nomor 1, data kualitatif itu adalah data deskriptif atau menggambarkan sesuatu. Contoh, dia bisa berlari cepat, dia kurus. Yang kedua, data kuantitatif itu adalah informasi numerik atau angka. Contoh, gurita adalah makhluk berkaki 8. Saya Mediani Rambudaingana, saya akan menjelaskan tentang type of quantitative data. Number 1, discrete date has a particular fixed value. I can be quanted. Number 2, continuous date is not fixed but has a range of date I can be measured. Yang artinya jenis data kuantitatif. Yang pertama, data discrete memiliki nilai tetap tertentu, itu bisa dihitung. Sedangkan nomor 2, data continue tidak tetap terjadi, memiliki berbagai data atau bisa diukur. Yang kedua, example, what do we know about Roundy Cat? Qualitative, he is brown and black. He has short hair. Quantitative, discrete, he has 4 legs. He has 2 brothers. Continue, he weighs 3.6 kilogram. He is 25 centimeter tall. Yang artinya, apa yang diketahui tentang kucing? Kualitatif, dia yang berwarna coklat dan hitam, rambutnya pendek. Kuantitatif, discrete, dia memiliki 4 kaki, dia memiliki 2 saudara laki-laki. Continue, beratnya 3,6 kg, tingginya 25 cm. Measure of central descent. Number 1, the following day occurs most often in the day. Number 2, mid or average is the sum of the overseason divided by the number of overseason. Number 3, median is the middle number when that is odd average of 2 middle numbers. When that is even, when that are around from the smaller of the large. Yang artinya, yang pertama, modus nilai yang paling sering muncul atau terjadi dalam data. Yang kedua, data atau rata-rata adalah jumlah pengamatan dibagi menjadi dengan jumlah pengamatan. Yang ketiga, median adalah angka tengah. Ketika data genap, data disusun dari terkecil ke terbesar. Terima kasih. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya atas nama Lydia Landidawa akan melanjutkan materi tentang measure of dispersion.
Range equals difference between great and smallest data, atau rentang yaitu perbedaan antara data terbesar dan terkecil. Next, variance and standard of deviation, yaitu variance dan standar deviasi. Next, quartile, decile, and percentile, quartile, decile, dan percentile. Next, interquartile, difference between fifth and fifth tertiles, yaitu interquartile, yaitu perbedaan antara kuartil ketiga dan pertama. Okay, next, rank of ground data equals midpoint of highest class minus midpoint of lowest class. Lower boundary of a class interval equals upper limit of the class before it plus lower limit of the class for 2. Upper boundary of a class interval equals upper limit of the class plus lower limit of the class free for 2. Size of class interval equals upper boundary minus lower boundary. Size of class interval equals rank of that for number of classes. Next, midpoint of a class equals lower limit plus upper limit for 2. Mean equals sum of midpoint x frequency for sum of frequency. Model class equals class interval with the head frequency. Example of a ground data. 1. Mars 41 to 40. Frequency 6. Cumulation frequency 6. Lower limit 41. Upper limit 30. 40. Lower boundary 40.5. Upper boundary 40.5. Midpoint 45.5. 2. Mars 41 to 60. Frequency 410. Cumulation frequency 20. Lower limit 41. Upper limit 60. Lower boundary 40.5. Upper boundary 60.5. Midpoint 45.5. 3. Mars 61 to 17. Frequency 42. Cumulation frequency 62. Lower limit 61. Upper limit 70. Lower boundary 60.5. Upper boundary 70.5. Midpoint 65.5.
Oke, thank you. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.